السلام عليكم أصدقائي، مرحبا بكم معي مجددا. Salut les amis, bienvenue pour une nouvelle fois sur ma chaîne en français et j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir l'auxiliaire ou le verbe avoir. Avoir. Allez, c'est parti. Le verbe avoir هو فعل الملك ويدل على الملكية والحصول على الشيء، وإما أن يكون فعل قائم بذاته نستعمله لوحده، يكون بمعنى posséder امتلك، ومثال j'ai une maison، j'ai une maison لدي منزل أو أنا أمتلك منزل. وإما أن يكون فعل مساعد auxiliaire qui sert à former les temps composés الذي نستعمله في الأزمنة المركبة، مثال le passé composé، مثال j'ai mangé أنا أكلت. ويكون في اللغة الإنجليزية بمعنى to have. سوف نرى تصريف le verbe avoir في الأزمنة التي نستعملها بكثرة، أي le présent de l'indicatif، le passé composé، l'imparfait et le futur simple. وسنرى بعد ذلك استخدام le verbe avoir في العديد من العبارات التي نستعملها في التحدث بالفرنسية. Le présent: j'ai, tu as, il a, nous avons, vous avez, ils ont. وهي بمعنى عندي، عندك، عنده، يعني بهذا المعنى. Par exemple, j'ai une grande maison. J'ai une grande maison. لدي منزل كبير. Ou j'ai 30 ans. J'ai 30 ans أي في عمري 30 سنة. Le passé composé: j'ai eu, tu as eu, il a eu, nous avons eu, vous avez eu, ils ont eu. بمعنى كان عندي، كان عندك، وهي كذلك تكون بمعنى حصلت على أو حصل على. Par exemple, j'ai eu mon baccalauréat ou j'ai eu ma licence. L'imparfait: j'avais, tu avais, il avait, nous avions, vous aviez, ils avaient. وهو بمعنى كان عندي، كان عندي أو كان عندكم أو كان عندنا. إلا أن استخدام l'imparfait avoir à l'imparfait يكون في شيء حصل خلال مدة طويلة، يعني استمر في المدة، أو لكي نصف شيئا، أو نعم هذا قد شرحناه في درس l'imparfait إذا أردتم الرجوع إليه. Le futur simple: j'aurai, tu auras, il aura, nous aurons, vous aurez, ils auront. بمعنى سيكون عندي أو سأحصل على. كذلك هي فيها معنيين: سيكون عندي أو سأحصل على. j'aurai. Par exemple, l'année prochaine, j'aurai 20 ans. L'année prochaine, j'aurai 20 ans. أي العام القادم سيصبح لدي 20 عاما. والآن سوف نرى استخدامات هذا الفعل le verbe avoir في العديد من الأمثلة. Ma maison a 3 étages. Ma maison a 3 étages. منزلي لديه 3 طبقات. Cette table a 2 tiroirs. Cette table a 2 tiroirs. هذه الطاولة لديها يعني درجين. J'ai mal à la tête. J'ai mal à la tête. عندي ألم في الرأس. وإذا أردت أن أقول كان عندي ألم في الرأس: j'avais mal à la tête. J'avais mal à la tête. Avoir les yeux bleus. Avoir les yeux bleus. Tu as des yeux bleus. Par exemple, tu as des yeux bleus. لديك عيون زرقاء. Avoir confiance en soi. أن يكون لديك ثقة بالنفس. Avoir confiance en soi. J'ai confiance en soi. لدي ثقة بنفسي. نستخدمه كذلك le verbe avoir في التعبير عن الأحاسيس.
avoir soif, j'ai soif. أنا عطشان. avoir faim, il a faim. هو جائع, il a faim. avoir peur, avoir peur. لديه الخوف. j'ai peur, par exemple, j'ai peur. أنا خائفة. avoir froid, الشعور بالبرد. ou avoir chaud, الشعور بالحر. j'ai froid ou j'ai chaud, أشعر بالبرد أو أشعر بالحر. avoir raison, بأن تكون على صواب. j'ai raison, أنا على صواب. avoir tort, أن تكون مخطئ. avoir tort. tu as tort, أنت مخطئ. tu as tort. avoir des auditeurs comme vous. أن يكون لديك مستمعين ومتتبعين. نعم. j'ai des auditeurs, par exemple. avoir du beau temps, أن يكون لديك الجو جميل. avoir du beau temps. On va avoir du beau temps cet après-midi. avoir le droit, avoir le droit. أن يكون لديك الحق. Par exemple, vous n'avez pas le droit de faire ça. Vous n'avez pas le droit de faire ça. ليس لديكم الحق لفعل هذا. avoir le temps. لديك الوقت. j'ai beaucoup de temps. أي لدي الكثير من الوقت. avoir des sentiments pour quelqu'un. avoir des sentiments pour quelqu'un. أن يكون لديك مشاعر لشخص. تحمل مشاعرا لشخص. avoir des sentiments pour quelqu'un. avoir pitié. avoir pitié. أن تشفق على أحد. avoir honte de quelque chose. avoir honte de quelque chose. أن يكون لديك الخجل من شيء. avoir l'autorité sur quelqu'un. avoir l'autorité sur quelqu'un. أن تكون لديك سلطة على أحد. أن تكون لديك سلطة l'autorité sur quelqu'un على أحد. لدينا تعبير آخر avoir à. avoir à نقول مثلا j'ai un truc à faire. j'ai un truc à faire. يعني لدي شيء أفعله. يعني لدي عمل أو شيء سأفعله. ou j'ai quelque chose à faire. j'ai quelque chose à faire. لدينا كذلك تعبير n'avoir qu'à. n'avoir qu'à. نقول par exemple tu n'as qu'à. tu n'as qu'à بمعنى ليس لديك إلا. بهذا المعنى ليس لديك إلا. tu n'as qu'à rester calme. tu n'as qu'à rester calme. يعني ليس لديك إلا أن تجلس يعني بهدوء. يعني كحل. يعني هذه نريد بها مثلا حل. مثلا نقول لشخص تؤلمه أسنانه tu n'as qu'à aller voir le dentiste. tu n'as qu'à aller voir le dentiste. أي ليس لك إلا أن تذهب عند الطبيب. يعني هذا هو الحل. tu n'as qu'à aller voir le dentiste. t'as qu'à aller voir le dentiste. t'as qu'à aller voir le dentiste. لدينا أيضا y avoir. y avoir. نقول il y a. نريد بها يعني الوجود l'existence. il y a quelque chose. il y a quelque chose devant moi. هناك شيء أمامي. نستخدم كذلك avoir عندما نسأل ما بك. ما بك أو ماذا عندك. ماذا عندك يعني بمعنى ماذا بك. qu'est-ce que tu as. qu'est-ce que tu as. qu'est-ce que t'as. qu'est-ce que t'as. tu te sens mal. par exemple tu te sens mal. qu'est-ce que t'as. tu te sens mal. ما بك. هل تشعر بألم. لدينا كذلك تعبير a pour but. a pour but. par exemple la chaîne Mon Français a pour but de vous aider à apprendre la langue française.
وكما رأيتم التعابير التي نستخدم فيها le verbe avoir هي عديدة وكثيرة جدا، يعني أعطيتكم القليل وما زال هناك الكثير من خلال السماع المستمر للغة الفرنسية والقراءة كذلك المستمرة للغة الفرنسية ستكتشف تعابير أخرى واستعمالات أخرى le verbe avoir. إذا أعجبكم الفيديو أصدقائي لا تنسوا ترك إعجابكم بالضغط على زر لايك، وكذلك شاركوا الفيديو مع الأصدقاء حتى تعم الفائدة، والسلام عليكم.